Salam alaikum, bienvenue sur la plateforme Dream Class. Aujourd'hui, on va aborder un nouvel chapitre qui est titulé sur l'oscillateur mécanique. Ce chapitre est destiné pour le genre de C et D, 7e. Donc, on va commencer tout d'abord par une petite définition qui est un oscillateur mécanique et tout système animé d'un mouvement périodique. Exemple. Pendule élastique horizontale. Pendule élastique verticale. On va commencer par pendule élastique horizontale. Pendule élastique horizontale. Bon, illustrons بالحالة عندنا un ressort qui est vide يعني مو chargé قبلنا allongéناه وexercéناه par des forces. Les forces اللي exercéنا عليه شنو هما؟ le poids dirigé vers le bas, tension تمشي في le sens contraire du sens du mouvement et la réaction du poids qui arrête. Donc la première question شنو هو؟ ان étudier la nature du mouvement. Étudier la nature du mouvement ou bien étude dynamique. Étude dynamique. L'étude du mouvement soit par la cinématique, soit par la dynamique. La différence entre les deux chinois, à la cinématique, c'est préoccupé du cause, les facteurs liés à la dynamique, les forces, ou la cinématique, le contraire. L'ensemble des deux est la mécanique. À la dynamique, c'est préoccupé du cause, ou la cinématique, sans préoccuper du cause. Pour étudier l'étude dynamique, on applique d'après la RFD. La RFD, c'est la somme de forces extérieures appliquées sur un système. Qui est la somme de forces extérieures est égale à MA. زين الفورس اللي عندي هون شنو هما؟ عندي P plus T plus R est égal à MA. وكم كي يمكن اتشدي لا ناتير دي موفمون لابد نعدل لا بروجيكسيون يعني الاسقاط. دونك لا بروجيكسيون دي P ou la projection de R 0 parce que toute force perpendiculaire à l'aire de placement, son projection est nulle. C'est-à-dire que 0 plus 0 خلص la projection de T. أنا طبعا اللي نبروجيت ici l'axe c'est l'axe OI. اللي هو الاكس اللي نبروجيتي عليه اكس بريم اكس. واضح؟ هاي لو بوين او وهو لو فيكتور اي. دونك لا بروجيكسيون دي بي 0 ولا بروجيكسيون دي ار 0 ولا بروجيكسيون دي تي اللي تعود موين تي بي اللي ماشيه في لاسانس كونترير دي سانس دي موفمون كي موين تي ايت ايغال ام ا. دونك بقى عندي في النهايه لاش موين تي ايت ايغال ام ا. اي تي connaître par cœur qui est T est égal à H est égal à K fois X. K est le constant de l'EDR K et X l'allongement. Si le ressort est attiré, l'allongement va être positif et si le ressort est comprimé, va être négatif. Donc dans ces cas, on dit moins K fois X est égal à MA. Dans ces cas, on dit A est égal à moins K sur M fois X. A, c'est la même chose que la dérivée du second de x, parce qu'un cinématique, V, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Ou A, c'est la dérivée de V par rapport au temps. Donc, évidemment, A, c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. L'IETARDINE, تصبح عندي x seconde plus K sur M, x est égal à 0. Donc, c'est l'équation qui caractérise le mouvement rectiligne sinusoïdal. Lié. Donc, à l'équation qui caractérise
le mouvement rectiligne sinusoïdal d'équation quoi? D'équation x est égal à xm cosinus oméga t plus phi ولا صرفت تلاقي لنا مولي x تساوي xm sinus oméga t plus phi. دونك لاحظوا ان في هذه الايكواسيون عطاتنا دي غراندير. هذه لي غراندير il faut qu'on expliquons شنو هما. اللي هو عندنا بريميرمون xm qui est l'amplitude maximale et unité mètre. Oméga qui est là, c'est la pulsation. Donner son unité radian. Oméga est égal à racine de k sur m. نفس الشيء مولي اوميغا نقدروا نرجعوا هون نرامبلاسوها. هذه كاسر ام نقدروا نرامبلاسوها بار اوميغا او كاري. دونك شبقالي تبقالي في qui est la phase initiale. Phase initiale وتحسب à l'instant t est égal à 0. À partir من خلال هذو les règles ولا من خلال هذو les grandeurs نقدروا نتيروا la période qui est t و t اللي نتا نقول la période شنو هي؟ c'est là où le mouvement se répète identiquement à lui-même. Dès qu'il y a un mouvement répété identiquement à lui-même, il y a la période. C'est la période donnée par H, donnée par dpi sur oméga. Et de la période, nous déterminons la fréquence qui est 1 sur t. Et quand on la période, on a x maximal, on a représente une courbe représentative. Courbe représentative. Revenons au programme du sixième. Donc, par exemple, qui est t, qui est xm, qui est ici moins xm. Ou xm moins c'est le segment sur d. Donc, تصبح عندي xm. Donc, dès que تعود نقول par exemple يمشي بالحالة. زين. بهاي الحالة لاحظوا أنا نقدر نديترمينو 3 choses. À partir de ça نقدر نديترمينو 3 choses. نديترمينو l'amplitude maximale ونديترمينو la période اللي فتنا قلنا هون دي بي سي اوميغا unité seconde واللي هي اللي انطرنا منها fréquence insertée son unité hertz. Donc à partir de ici نقدر نديترمينو ايش؟ عن تصبح عندي xm هذه هي البلاصه اللي انطلق منها هي اكس 0 لوريجين اللي انطلق منها سي با لوريجين انطلق من هذه ماكسيمال شنو علو اللي لحق راعي هذه اكس ام اعلى شيء لحقوا راعي اكس ام وانطلق من هذه اكس 0 دون سي كان نجبروا عن اكس ام هون بهذه الحاله تساوي اكس. ايوه قالت لنا لا بيريود قلنا عنها في البدايه شنو هي؟ قلنا عنها لا او لو موفمون سي ريبيت ايدونتيكمون ا لوي ميم. شنو معناها؟ انا باغ اكزومبل اللي نشواز ننطلق من هذا البوين الا انت مراقب يرجع لنفس الحاله راعي هذه لا بيريود تي هذه تي. دونك هذه لا بيريود تي واضح. دونك ابارتير دو دياغرام نقول مولي ان اوتر اكزومبل نقدروا نديترمينو مولي حاله اخرى. باغ اكزومبل سيبوزو عندنا بالحاله وسيبوزو ننطلق من هون من لوريجين او واضح. نلاحظ عن هذه اكس 0 وهذه اكس ام ولا بريود تم لها نفس لا ديفينيسيون كي لا او لو موفمون سي ريبيت ايدونتيكمون ا لوي ميم. نمشي بالحاله ونتمم مراقبه لين يرجع نفس الحاله هذه هي تي. دون سي كا صبحت عندي اكس 0 est égal à 0 ودون سي كا صبحت عندي اكس ام تساوي اكس ام عندي ديك ديجا دي باغ اكزومبل سيبوزو عن هون 4 تساوي هي 4 سنتيمتر ولا 4 متر. دونك إلى إن شاء الله نتوقفون للفيديو الآخر نعود نشوفوا فيه أبوردو في لاتيد إنرجيتيك ونكونتينيو في لا جو فيرتيكال.